अस्सलामु अलैकुम। थर्ड सेमेस्टर किस फर्स्ट ऑडियो लेक्चरस में तुम खुश आमदीद। बह पढ़नाव तुम नव शायरी। अम ब्रोह कि अस करो शुरू नव शायरी पढ़ी गोड़ यह जानन जरूरी ज यह नव शायरी क्या है। 20वीं सदी मज प्रथेमज अथ शायरी केज आव नव शायरी नाव दिन। अथ पतकन क्या पस मंजर उस, क्या वजूहात स, क्या हालातो वाक़यात स, यथ बेसिस पे अथ नव शायरी नाव आव दिन। चूंकि सारी जानान ज 20वीं सदी खच तमाम दुनिया तो आलमस खतर अख नव समाजी, सियासी, रूहानी तो फिक्री इनकलाबी नज़रियात हेथ। तो यमो नयो समाजी, सियासी, रूहानी या फिक्री इनकलाबी नज़रियात यमो कोर सोरे आलम मुतासर तो इंसान सुन सोच त बदलो मुकम्मल पठ। तो इंसान लोग हयातस मुतलिक, इल्मस मुतलिक नव नव सरहद तलाश करने। अम ब्रोह उस दुनिया बासान जन तो एकसी ढंज रूदमुत, मगर यह 20वीं सदी इनकलाबी सदी मानने यथ इंसानी मतलब जिंदगी हुन यह फलसफी उस पत पे वस ताम चलवन रूदमुत। यह इनकलाबी सदी मानने ये पे जन दुनिया एक नई वत पे गामजन गसान छे। अम ब्रोह उस दुनिया बासान जन तो एक ढंज, मगर यथ सदी मज आय तिथ हरकातो सकनात आय इंसान जिंदगी मज इंसान गो नव त्राय सोचनस पे मजबूर। इंसान जिंदगी मज गई वारियाह तब्दीली नमोदार। मिसाल के तौर पर बिजली गई ईजाद, बिजली आय घरन मज वातनावने, हवाई सफ़र सपद्यो मुमकिन, ट्रांसपोर्ट आय बारसस, किताब लज छपने यानी प्रिंटिंग प्रेस आय बारसस। तो अम अलाव तालीम ये आय प्रथ इंसान सुन बुनियादी हक तस्लीम करने। तिकाज अम ब्रोट सिर्फ युस हरिम तबकु तमसी यह हक हासिल कि सह हेकि तालीम हासिल करित। तो आम लूकन या बनमि तबकु कन लूकन यह हक हासिल कहें तन। अम अलाव ब्याख युस पेशरफ्त गसान अथ सदी मज सह यह ज पैदावारी ज़मीन यानी युस कल्टिवेशन करने वाली ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड युस अथ पे आव विरासती हक ख़त्म करने। तो आम यम मजूर करने वाले लुक यानी आम यम किसान लुक तमन आव ज़मीनन हुन मालकाना हकूक ते दिन। अम अलाव वुचो कि साइंस और टेक्नोलॉजी मज ती आय वारियाह तरक्की। वो बायोलॉजी यानी हयातियातस मज, फिजिक्स मज, केमिस्ट्री मज या सोशियोलॉजी मज या यम तालीमिक बाकी शोबा जात यमन तमामन मज आय ज़बरदस्त एजादात तो दरियाफ्त ब्रोह कने। तो युहुंद असर प्यो सद सुद इंसानी जिंदगी पे तो इंसान होतुन अमी आय वतलुन तो बोडुन। मिसाल के तौर पर प्रथ किस्मुक इस्तेसाल ख़त्म करने चाहे कथ करने, तासुब तो तोहमस खिलाफ गई आवाज़ बुलंद। तो आखिरस पे गैर तबकती निज़ाम या गैर तबकती समाज कायम करनस पे आव जोर दिन। असी सपज साइंसस मज ती वजूदस मुतलिक हैरान करविन एजादात या हैरान करविन दरियाफ्त आय ब्रोह कन यमो सद यह नन्यो ज युस इलम अथ न कह अन तो न गोड। यूत इंसान जानान गसे तूत तमिस जाननस खतर बे बाकी। यानी इलम अख तुस समंदर यथ मज यूता इंसान बोन वैसे तूता खाड़ सह तोड़
نٔوۍ نٔوۍ جوہر تہٕ نٔوۍ نٔوۍ گوہر گژھن تٔمِس پٮ۪ٹھ واشگاف. یہِ تہِ ثوبوٗت دٔریافت زِ کایناتُک اَصٕل جوہر یُس چھُ سُہ چھُنہٕ مرکز کینٛہہ تہِ نہٕ تہٕ نہ چھُس کانٛہہ آہنٛگ تہٕ ترتیٖب. مطلب زِ یہِ دُنیا یہِ کاینات چھُنہٕ أکسٕے ڈنٛجہِ کینٛہہ تہِ نہٕ بٔلکہِ اَتھ منٛز چھُ اِنتِشار، اَتھ منٛز چھُ لامرکزیت، یعنی یوٗتاہ اِنسان سونٛچہِ پَنُن شعوٗر یُس چھُ پَنُن ذہن یوٗتاہ سُہ مطلب سونٛچنَس کُن لگہِ، کھوج کَرِ، پرٛٮ۪تھ چیٖزُک لاجِک ژھانٛڈنَس منٛز سُہ یوٗتاہ یوٗز کَرِ پَنُن دِماغ تیوٗتاہ چھُ تٔمۍ سُنٛد شعوٗر مطلب بَڑان تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ شعوٗرَس منٛز چھِ نٔوۍ نٔوۍ گوشہِ کھُلان. شعوٗرٕچ یہِ تیز رفتار تبدیٖلی سپٕز شٲعری تہٕ اَدبَس پٮ۪ٹھ تہِ مُتٲثر. شٲعری تہٕ اَدبٕکۍ باقٕے اِظہار لٔگۍ ساسہٕ بَدٮ۪ن ؤرین ہٕنٛزن قدرن تہٕ رِشتن خِلاف بغاوت کرنہِ. یعنی ساسہٕ بَدٮ۪ن ؤرین پٮ۪ٹھ یُس اکھ روایت ٲس پکان ٲسمٕژ شٲعری اندر ادبس اندر، یِژھ گٔڑۍ یہِ نوٚو سونٛچ تہٕ نوٚو شعوٗر پٲدٕ گوٚو شٲعرن اندر، اِنسانن اندر، مطلب نٔو جِدت گٔے پٲدٕ تہٕ اتھ خِلاف یِمن پرانٮ۪ن رِشتن تہٕ پرانٮ۪ن قدرن خِلاف لٔج بغاوتٕچ آواز تہِ بُلنٛد گژھنہِ. تجرُبُک اِظہار یا وَنو حیت موضوٗع یِم گٔے تمام مطلب یِم بدلے تمام، یِم آیہِ نٔوۍ سونٛچس تحت، نٔوۍ شعوٗرس تحت آیہِ یِم تہِ بدلاونہٕ. نٔوۍ نٔوۍ تصوُر آیہِ برٛونٛہہ کُن، یِم پرٲنۍ تصوُر ٲسۍ تِم لٔگۍ پرٛانان تہٕ نٔوۍ نٔوۍ تصوُر لٔگۍ نوان. أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ ؤنِتھ زِ سمٲجی حقیٖقت پسنٛدی یا مارکسِزم یا سٹرکچرلزم یعنی ساختیات، پس ساختیات یا ماڈٲرنِزم یا پوسٹ ماڈٲرنِزم یِم چھِ کینٛہہ واریاہ عہد ساز تحریٖکہٕ یِمو وُہِمہِ صٔدی ہِنٛدِس ادبس پٮ۪ٹھ اکھ زبردست اثر تروو تہٕ یہِ وُہِمہِ صٔدی ہُنٛد ادب یا وُہِمہِ صٔدی ہٕنٛز شٲعری کٔرکھ مُتٲثر. تِکیٛازِ یِم نٔوۍ یِم تحریٖک ٲس، یِم ادبی تحریٖک ٲس، یِم ٲس نہٕ کینٛہہ عام تحریٖک کینٛہہ تہِ نہٕ بٔلکہِ یِم ٲسۍ فِکری تحریٖکہٕ یِمو مشرق تا مغرب تمام ادب مُتٲثر کوٚر. یعنی بے شک اگر یِم تحریٖکہٕ مغربس منٛز پرٛتھان چھِ، مغربٕکۍ شٲعر چھِ یِم مطلب مغربٕکۍ مُفکِر یِم ٲسۍ یا مغربی یِم فِلاسفٲرٕز ٲسۍ تِمو پانوو یہِ گۄڈٕ، مگر یِم تحریٖک چھنہٕ کُنہِ تہِ طور پٮ۪ٹھ صرف مغربی یوت کینٛہہ تہِ نہٕ چوٗنٛکہِ یِمو چھُ پنُن اثر تمام دُنہِکِس ادبس پٮ۪ٹھ تروومُت. اتھ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ یِم چھِ آفٲقی یا یوٗنیورسل تحریٖکہٕ آسمژٕ یِمو دُنہیُک تمام تر ادب مُتٲثر کوٚر تہٕ أکۍ نٔو ڈنٛجہِ پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ تمام تر دُنہیُک ادب. یُس ادب پرانہِ روایتن، پرانٮ۪ن توہماتن یا پرانٮ۪ن رِشتن برخلاف اوس. اتھ سۭتۍ سۭتۍ اگر أسۍ کٲشِر شٲعری ہٕنٛز کتھ کرو، کٔشیٖر انٛدر تہِ اوس وُہِمہِ صٔدی منٛز شٲعرن ہُنٛد اکھ بوٚڑ بار تعداد یہِ تبدیٖلی وٕچھان، مگر یہِ تبدیٖلی پانٲو نہٕ تِمو کینٛہہ تہِ نہٕ، تِمو کٔر نہٕ یہِ ایٚکسیپٹ کینٛہہ تہِ نہٕ. تِم روٗدۍ یہِ تبدیٖلی وٕچھِتھ تہِ بیٚیہِ پرٛانی قدرن، پرٛٲنی مانین، پرٛٲنی اِظہاراتنٕے بیٚیہِ مطلب تتھٕے لرِ لوٗرۍ تِم تِمنٕے اِظہاراتن تہٕ یا تِمنٕے قدرن ہِنٛدِس حقس منٛز روٗدۍ. یِم شٲعر کیٛازِ روٗدۍ بیٚیہِ پرٛٲنی قدرن یا پرٛٲنی اِظہارن ہِنٛدِس حقس منٛز؟ اتھ ہٮ۪کن زٕ وجہ ٲسِتھ. گۄڈنیُک وجہ ہٮ۪کہِ یہِ ٲسِتھ تہِ زِ یِم نٔوۍ نٔوۍ تبدیٖلی بارسس ٲسۍ یِوان أنٛدۍ پٔکِس منٛز، یا تہٕ ٲسۍ نہٕ یِم شٲعر کٔشیٖر ہِنٛدۍ یِم شٲعر تِمن تبدیٖلین پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران کینٛہہ تہِ نہٕ. یِم ٲسۍ یِمن تمام تر تبدیٖلین شک بٔرژو نظرو سۭتۍ وٕچھان. یعنی یِمن اوس نہٕ یہِ مطلب قابلِ قبوٗل اوس نہٕ یِمن یہِ کینٛہہ تہِ نہٕ یِم تبدیٖلی، یِم ٲسۍ مطلب پننٮ۪ن قدرن پٮ۪ٹھ رِجِڈ. دوٚیُم وجہ ہٮ۪کہِ یہِ تہِ ٲسِتھ زِ یِم ٲسۍ
اَتھ أنٛدۍ پٔکِس تبدیٖلی نِش بے نیاز روٗزِتھ پنٛنی تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ گامزن روزُن یَژھان. اَتھ فقرٕچہِ وَتہِ پٮ۪ٹھٕے ٲسۍ یِم پَکُن یَژھان. مگر سۭتۍ چھِ أسۍ یہِ کَتھ تہِ یاد تھاوٕنۍ زِ یِمن نٔوٮ۪ن تبدیٖلیَن سۭتۍ سۭتۍ پَکنہٕ وٲلۍ یِم شٲعر چھِ آسان یِم پانَس أنٛدۍ پٔکۍ تبدیٖلی محسوٗس کٔرِتھ جلدی جلدی تِمن تبدیٖلیَن سۭتۍ قدم رلاوان چھِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہرگِز تہِ تِمن بوٚڑ یا لۄکُٹ شٲعر ؤنِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ. سُہ شٲعر یُس پنٕنٮ۪ن تبدیٖلیَن سۭتۍ جلدی ہم آہنٛگ چھُ گژھان سُہ کیاہ چھُ بوٚڑ شٲعر یا یُس چھُنہٕ گژھان سُہ کیاہ چھُ کمتر کینٛہہ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ. تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یِمے قدامت پسنٛد یا روٲیت پاسہٕ یِم شٲعر چھِ یِمن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روایتی شٲعر سیوٚد پٲٹھۍ ؤنِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ تِکیازِ یِم چھِ اَتھ روایتس لرِ لیوٚر روٗزِتھ تہِ کینٛہہ بہل پایہِ شٲعری تخلیٖق کران. یعنی یِہنٛدِس اَتھ روٲیتی انداز واجی شاعری منٛز تہِ چھُ اکھ نوٚو تخلیٖقی کمال اَسہِ نظرِ گژھان. تہٕ یِمن شٲعرن منٛز یِم 20ہمہِ صٔدی تام تہِ یتھ دُنیاہس منٛز روٗدۍ شٲعری کران روٗدۍ مگر اَتھ تبدیٖلی نِش روٗدۍ تِم بالکُل اوٚک طرفہٕ. یِتھ کٔنۍ اوس باسان زِ یِمن چھُنہٕ یتھ دُنیاہس سۭتۍ یتھ تبدیٖلی سۭتۍ یُس یہِ تبدیٖل گٔمٕژ دُنیا چھِ اتھ سۭتۍ کانٛہہ تہِ لین دین کینٛہہ تہِ نہٕ. مِثال کے طور پر اسہِ نِش چھُ سمد میٖر, اسہِ نِش چھُ احد زرگر, اسہِ نِش چھُ لَس خان فِدا. یِم چھِ کینٛہہ تِتھۍ مشہوٗر شٲعر یِم اَتھ 20ہمہِ صٔدی ہِنٛدۍ اَتھ تبدیٖلی واجی دُنیاہس منٛز یا تبدیٖلی واجی اَتھ سماجس منٛز روٗزِتھ تہِ بیٚیہِ پننُے روایتی انداز یا روایتی قدرٕ تِہنٛدسٕے حقس منٛز روٗزِتھ روایتی قدرن چھِ تِم تھپھ کٔرِتھ تِمنٕے برونٛہہ کُن پکناوان. تہٕ تہِ کٔرِتھ تہِ چھُ یِہنٛز شٲعری منٛز اَسہِ اکھ نوٚو تخلیٖقی کمال نظرِ گژھان. مِثال کے طور پر سمد میٖر صٲب چھِ أہنٛز شٲعری منٛز چھُنہٕ اَسہِ صرف تصوفٕچی یوت زان گژھان کینٛہہ تہِ بلکہِ أسۍ چھُ شاستر تہِ اتھ منٛز نظرِ گژھان. تہٕ یِہُنٛد یُس یہِ شٲعری ہُنٛد اکھ خاص کمال چھُ سُہ چھُ یِہُنٛد بیوٚن تہٕ بدوٗن لفظ ژٲر یُس زن واریاہ قابلے توجہ چھےٚ. اگر کتھ کرو لَس خان فِدا صٲبٕنۍ یِمو تہِ چھُ روایتی اندازس منٛزٕے شٲعری کٔرمٕژ یعنی روایتی لول چھُ یِمو پننہِ شٲعری منٛز بوومُت مگر تہِ کٔرِتھ تہِ اوس یِمن اتھ منٛز یُس شٲعری یِمو کٔرمٕژ چھِ اتھ منٛز اوس یِمن اکھ باغیانہ خیال ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ اختلافے راے تہِ پٲدٕ گوٚمُت چھُ. تہٕ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یِژ گٔڑۍ أسۍ یِہنٛز شٲعری پرو اَسہِ یی نظرِ کہِ ایک پاشیم روایت ساز شٲعر یعنی ایک پاشیم بالکُل پرانٮ۪ن قدرن تھپھ کٔرِتھ پرانٮ۪ن رِشتن تھپھ کٔرِتھ تہِ اکھ نوٚو تخلیٖقی کمال ہاوان. یِتھ کٔنۍ کہِ یِہنٛز اکھ مشہوٗر مثنوی چھِ گُل بکاولی تتھ منٛز تہِ چھُ یِہُنٛد یہِ باغیانہ خیال اَسہِ یا باغیانہ نہج یِہنٛز نظرِ گژھان. اَمہِ علاوٕ چھُ عبدالاحد زرگر یُس بِلا شُبہ 20ہمہِ صٔدی ہِنٛدٮ۪ن صوٗفی شٲعرن منٛز اکھ ممتاز شٲعر چھُ یِوان ماننہٕ. مِثال کے طور پر أہنٛز شٲعری ہُنٛد یُس أسۍ تخلیٖقی معراج وَنو یا تخلیٖقی کمال نظرِ چھُ گژھان سُہ چھُ اکنندُن گُل صنوبر. اَمہِ علاوٕ چھِ یِمو بیٚیہِ تہِ واریاہ یِہنٛز چھِ واریاہ بیٚیہِ تہِ شٲعری تصنیٖف. احد زرگری شٲعری زاننہٕ باپتھ چھُ یہِ ضروٗری زِ أسۍ گژھو تِہنٛزن یِم محبوٗب علامژٕ چھےٚ تِمن زانان آسٕنۍ یعنی تِمو یِم علامتہٕ پننہِ شٲعری منٛز استعمال کٔرمٕژ چھےٚ أہنٛز شٲعری زاننہٕ باپتھ أہنٛزِ شٲعری ہُنٛد تخلیٖقی کمال وٕچھنہٕ باپتھ سُہ سمجھنہٕ باپتھ چھُ ضروٗری زِ أسۍ گژھو تِمن علامژن زانکار آسٕنۍ. أہنٛزِ تخیلُک یُس مرکز چھُ سُہ چھُ تخلیٖقی عمل یعنی یُس پننِس تخیلس کِتھ کٔنۍ چھِ تِم تخلیٖقی عملہِ منٛز شٲمِل کران یہِ چھُ تِہُنٛد اکھ بہتریٖن فن اوسمُت. احد زرگرنہِ شٲعری منٛز چھُ استفام تہٕ بغاوت رٔلِتھ اَسہِ نظرِ گژھان.
اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ باقٕے کینٛہہ شٲعر ٲسۍمٕتۍ یِم اَتھ 20مہِ صٔدی منٛز تہِ تَتھٕے فیشنَس پٮ۪ٹھ قٲیِم روٗدۍ یُس زَن 19مہِ صٔدی منٛز اَکھ فیشَن اوس صوٗفی شٲعری ہُنٛد پَکان اوسمُت زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شٲعر اوس صوٗفی شٲعری کَران یا یَژھان اوس سُہ صوٗفی شٲعری کَرُن چوٗنٛکہِ یہِ ٲس اَکھ رٮ۪وایتی شٲعری یَتھ منٛز لول اوس یِوان باونہٕ لول مطلب محبت تہٕ عشقٕچ کَتھ ٲس یِوان کَرنہٕ اَدٕ سُہ محبوٗب تِہُنٛد زٔمیٖنی محبوٗب ٲسۍتَن یعنی سُہ محبوٗب تِہُنٛد اَکھ مِجٲزی محبوٗب ٲسۍتَن یا حقیٖقی محبوٗب ٲسِن اَتھٕے منٛز ٲس یِوان شٲعری کَرنہٕ اَتھٕے مطلب پنٛنِس محبوٗبَسٕے مُتعلِق ٲس یِوان شٲعری کَرنہٕ مگر 20مہِ صٔدی منٛزٕے چھُ یہِ نہج تہِ پھٕٹان تہٕ اَکھ نوٚو شٲعری چھِ بارسَس یِوان یَتھ منٛز یہِ مِسٹِسِزٕم آو اوٚک پاستراونہٕ تہٕ اِنسٲنی قدرٕ آیہِ شٲمِل کَرنہٕ شٲعری اَندَر یعنی اِنسانَس أنٛدۍ پٔکۍ سماجَس منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ سمٲجی حالات تٔمۍ سٕنٛدۍ سِیٲسی حالات تٔمۍ سٕنٛدۍ اقتصٲدی حالات یِم تمام تَر موضوٗع آے شٲعری منٛز وارٕ وارٕ شٲمِل کَرنہٕ اِنسٲنی زندگی ہِنٛدۍ روزمَرہٕکۍ حالات اِنسٲنی زندگی یا اِنسانَس کٕم مسٲیلات چھِ درپیش یِوان پنٛنہِ روزمرہ چہِ زندگی منٛز تِم تمام تَر مسایلات آے وارٕ وارٕ کٲشِر شٲعری منٛز تہِ شٲمِل کَرنہٕ تہٕ اَتھ نٔو شٲعری کُس چھُ دَس تُلان کٲشرِس اَدبَس منٛز یہِ پَرو اِنشاء اللہ أسۍ دوٚیمِس لیکچرَس منٛز خُدا حافِظ